आज शुणिबा सुप्रसिद्ध कथाकार गोपीनाथ महांती पुस्तक उत्कलमणिर पंचम भाग। 1919 मसीहा गुंडीचा सरिकी हेला घोर मेघ बढ़ी आसिला। भार्गवी कुशभद्रा एमती नाना नई बंधरे घाई हेला। गाँ गंडा बढ़ी भासिला। शीत आरंभ बेले पुणी वर्षा। रवि फसल भी गला। सेठी कोठ देश बढ़ी बेले जो माने उत्कलमणि को बेसी साहापक्ष होइथिले सेथि भितरु जणे डभार शाखा लेंतीगढ़र जमीदार श्री गौरांग कानूनगोई चित्रशिल्पी श्री गोपाल कानूनगोई बापा। से बहुत काम करुथांती। गोटे छोटिया घोड़ार चढ़ी बुलुथांती। बढ़ी रे काम करबा को पड़िबो बोली नाउरी माने जेतेबेले लुचंती सेतेबेले गौरांग कानूनगोई तांकु खोजी बाहर करी पंडित गोपबंधु पाखकू अड़े आनती। कहती जदि मु आनी न देबी तेबे आपण तांकु कोट पाइबे। साहाय्य करथिले श्री रामदास। मठ आउ केते मठबाड़ीर मालिक माने तो खमाररू धान देले नहीं। सेथिपाई दास आपणे आंदोलन चलाइले। श्री रामदास मठ तांकु हळे बलद आउ जोड़िए लोक देइथांती साहाय्य जिनिस बोहिबा सकाशे। कौन से कोठ देश बढ़ी जेमिति कि माटीर पत्ता नहीं। जुआड़े चाहिए खाली पानी। आखि जेते दूर जीव खाली पानी। सिलट पट्टा परी पानी लंबिछि। आकाशरे चढ़ई उड़ी उड़ी जीव। पक्ष घोड़ी हेले बसिबाकू थान भी नहीं। घर भांगी पड़ी तड़ी हो जाइछि। केते गछ ओपड़ा हो जाइछि। बिल बाड़ी सड़क दांड सब बुड़िकी रही। केते गोरु गाई छेली मेंढा भासी गले जे तार कलना नाही। केउठी मनीष मरी पड़ी पानी रे भासुची कि कादुरे लागिछि तार लेखा नाही। मोड़ा खाइबाकू बिलुआ कुकुर भी नाहांती। से माने भी पानी रे बुड़ी मरिछंती। मुर्दार भासुची पड़िकी सड़ुची। सेही चेता बुड़ा पानी प्रलय भितरे दूरे दूरे दिशिब अराए अराए टापू कला कला छाई परी। पाखक गले बारी होउथिब बेक जाके बुड़ी रहिथिबा तोटा। से करे ढीप ढीप गाँरु फाळे फाळे अतड़ारे आउची रहिथिब सेथा खैरिया पानी पचका टोलका मुर्दार गुड़ाक मनीषंकर गोरु गाईंकर। हाथ गोड़ फुली फुली गछ डाही मोटल चिन्हि हेब नाही। ये प्राणी दिने मनीष होई बिल तसुथिला घर करुथिला। जे केटी जीवन घेरी रहिथिबे से केउ नड़िया गछ उपरे भांगी भुसुड़ी पड़िथिबा घर चाळ उपरे ढीप उपरे धेड़ पड़ुथिबो पाटी करबाकू भी शक्ति नाही। डंगाटिए देखिले से माने बेके छातीए पानी रे पसी माड़ी आसंती। पहरी पहरी माड़ी आसंती। अंत दुही सबु शक्ति ठूल करी पाटी करी करी कांदी कांदी डाक पकांती रख रख आस आस। उपरु दरदर वर्षा तुहाक तुहा पवन राउ राउ गरजे मंज थरी जाए। जेमति कि जहा जोंठी टिके टिके जीवन अछि मनुष्य जंतुंक देह भितरे उषुमे अछि सेतक भी शोषी ननेले बढ़ी बरसार मन शांत हेब नाही। पानी जेमति कि माटी गोबर गोलागोली पवन रे नाक फटा सढ़ा गंध। पेटरू भात उठी आसुछि। आखि आगरे जलार्णव केउठी थिरी सोइछि केउठी कुदा मारी डेउछि। टापू उपरे ओल्ट पाल्ट होई पड़िथिबा आउजिथिबा चाळ गुड़ाक पंजरा हाड़ परी बाउंस गंठी पुळाए पुळाए नड़ा कुढ़ कुढ़ भुसुड़ा कांथ। ता तळे केउ अंदी संधिरे कादुओ उपरे जेउठी घर चट्टाण रे चेर देई माड़ी थाए पोखरीरु भासी आसीथिबा बिलाती दल। केउठी जीवन बंचेइथिबा साप बिलुआ भी मुंड गुंजी थांती। तथापि सेठी बंची रही थाए मनीष। किए सुख सुख होई मरुथाए जर काशरे धई सई बोही जाउथिबा हईजारे किए निष्पंद। किए कादुओ पानी रे पिला जन्म करिछि केउठी मरी पड़िथिबा माँ को चुचुमुची छुआटिए आउ आखिरु लुह सरिछि। पाटी खनी बाजी जाउछि। हाउ हाउ होई कांदिबाकू थांती हाड़ चमर मनीष पल पल। तांकर धैर्य नाही आशा नाही बल नाही खाली मरण को अपेक्षा। से मरण आसी ओटारी नेब। पानी आउ टिके बढ़िले वर्षा आउ दी दिन चलिले उपास भोकरे आउ दी दिन रहिले नई
आखि पिछुड़ाके जेतेबेले चरी बुलुथबा बाली ठाकुराणी दृष्टि पड़िଯିब सेठी लगे आमर डंगा आमे ओह्लाऊ क्यों मड़ा उपरे आखि पड़गला तो पुण्यात्मा गोपबंधु धाई जाई ताकू कुंढे पकाई डका पारती आउ कांदती हा हा अवस्था पड़गला रे किए जदि सुकु सुकु हेउथाए देखि पकाइले कौन हैला कही कांदी कांदी ताकू आउंसी पकांती सबुबले तो आखिर धार बहुत थाए मो भाई भौणी एमती मरी पड़िछंती मो पिलाए एमती टळी पड़िछंती हा हा भगवान मते कहंती अरे रामा कौन चाहूचु तू केमितिका जिबा भाई मान तो एमिति अवस्था पड़िछंती अरे पाखे दौनु जिबा चूड़ा चाउल लुगापटा जहाँ जेउंठी संग्रह करिथांती बांटी दियंती पारु पर्यंत थैथान कामर लागंती लागी थांती काम सरे नाही दिन सरे नाही खियापिया कथा पचारे किए गोटाए गोटाए राति गोटाए गोटाए दिन मुढ़ी आउ कंदमूल खाइबी समय कटिछि सबुबेले मन उच्चाट आखि तरंग तरंग केउठी कौन घो घो शुभुछि पानी पशिगलाणी केउठी घर चाल भासी जाई गछर लागिछि केउठी चाल उपरे लोक बसिछंती भासी जाउछि केउठी गछ भासी जाउछि जियंता मनीष भासी जाउछि गोरु गाई खट हांडी कुंढई घर करना जिनिस सबु भासी जाउछि एया सबुठी आली कनिकारे बढ़ी बेले जाइथिलु मफसल बुलिलु ब्राह्मणी बढ़ी कथा मन पड़ुछि नारे जाइथाउ पाखरे पाखरे गाँ मान जेउठी घाई होई थाए सेठिके आग गलु बहुत गाँ धोई जाई थाए वर्षा कमी थाए किंतु से मेघुआ पवन देउथाए पानीर समुद्र भितरे ना चली थाए पानी छड़ा आउ केउठी किछि बिले किछि दिसु न थाए अनेक दूर गला उतारु दूर रे गच्छ हेली दिसिला ता तळे टिके उंच हुड़ा दिसिले से हुड़ा ऊपर बहुत मनीष तांकु देखु देखु दासी आपणे झरझर होई कांदिले आमर एकाठी 3 खंड ना गोटिकर चूड़ा थाए जहाकू देखिले साहाଯ୍य देउ आउ जोड़िकरे साहाଯ୍यकारी माने पुरी जिल्लार साहाड़ापड़ा गाँर जड़े बाबू सब रेजिस्टर होइथिले से भी आम सांगर जाइथिले नाहा तली कादुरे लाखिला आमे समस्ते पानी रे पसी चाली चाली से हुड़ा पाखकू गलु आगे आगे कांदी कांदी दास आपण जाउथांती सांग लोकंकु से बरगिले जाओ आंक पई कोन आनो साहाଯ୍य चलिला खाली खाइबा जिनिस नुहे साहस दियंती लोकंकु नाना प्रकार बुझांती थय धर ये अवस्था सबुदिन रहिबो नाही धोई धाई की कहार बड़ नाही सरकार को कहिबा साहाଯ୍य पठेबो मागी जाची आनिबा आग निजे जहा पाइबा करिबा जहा अछि ताकू बांटी कुंटी चलिबा परस्पर को साहाଯ୍य कर दंभ धर पानी छाड़ी जीवो भंगा घर पुणी तोड़ा हेबो सांग मानकु कहंती सरकार हाथ को अनै बसिले काम चलिबो नाही आमे निजे आम पारु पर्यंत मागी जाची आनी आम भाई मानक मुहर देबा आग निज कर्तव्य करू तापछे सरकार देइथांतो चली थाए आम नाहारे कौनसी पताका बंधा होई नथिला चाळ उपरे मुंडरे गामुछा देहरे चदरटीए ओदा सरसर होई बसी थांती लुह जाल भितरे दृष्टि एकर सेकर उंडी बुलुछि केउंटी साहाଯ୍य दरकार घाईडिया पानी रे समुद्र गर्जन भितरे कान शब्द बाजुछि शुभुछि परा मनीषर स्वर ताहेले जीवन मरुछि देई सेठी नाहा छुटेइबाकू पड़िबो आउ तांकर विकल अनुनय अरे ना सेठी लगाओ रे नियरे सेठी की भाई मान की अवस्था पड़िछंती थरे देखिलु गोटे बरगछ भासी जाउछि सेथिरे गोटाए घरर चाळ लाखि जाइछि से चाळे 4-5 जन लोक थिले ब्राह्मणी नई जाजपुर अंचल दासे आपण पाटी कले अरे डंगा सेठी की नै चाल रे डंगा एठी अटकाओ सेठी की जिबा चाल देखिबा कोन होइछि डंगा सेठी नै लगा हला से लोके जेमती आमको देखिले सेमती कांदिले कहिले 4 दिन हला आमे ए चाळ ऊपर अछु हौ हौ बापा माने आस आस बाहरी आस से सेठी कहिले सेठु तांकु ओल्हाई आनी नारे बसेले चूड़ा देले पुणी चलिला नाहा आउ किए केउठी अछि खोजी खोजिका दिन जाक राति जाक बढ़ी बेले कादुओ पानी रे बुलु थांती केते बेले नारे केते बेले पानी कादुओ रे चली चली राति आउरी भयंकर
ଅନ୍ଧାର ବିଲିବିଲି, ତାରା ଦିଶେ ନାହିଁ, ଦିଗ ବାରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଠାସକୁ ମାରି ବାଟ ଦେଖିବା, ଠାଏ ଠାଏ ଭୂତ ପରି ବଡ଼ ବଡ଼ କଳା କଳା ଛାଇ, ଆଉ ପବନ ହଲପା, ଅସରାକୁ ଅସରା ବର୍ଷା। ବେଳେବେଳେ କେତେ କେତେ ଦୂରରେ ହଲ ହଲ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଆଲୁଅ, ଘାଇ ମୁହଁରେ ପାଣିର ରାଉ ରାଉ ଗର୍ଜନ। ସବୁବେଳେ ସଢ଼ା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ, ଘାସ ପତ୍ର ଜୀବଜନ୍ତୁ ପଚି ସଢ଼ି ପାଣିରେ ଗୋଳେଇ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦେହ ଓଦା ସଡ଼ ସଡ଼, ସବୁଠି ଓଦା ସନ୍ତସନ୍ତିଆ। ନିଦ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ। କିଏ କେତେବେଳେ ଓଦା ଚାଳ ଉପରେ କେଉଁଠି ଟିକେ ଆମେ ଆଖି ବୁଜି ଦେଉ, ନଇଲେ ନା ଭିତରେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଟିକେ ଥାନ ଥିଲେ। କେବେ କ୍ୱଚିତ୍ ଦିନ ବେଳେ କେଉଁଠି ଶୁଖିଲାରେ ଆଉଜି। ତର ମିଳିଲେ କାହା ଚାଳିରେ ରୋଷେଇ ବସେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଚୂଡ଼ାମୁଡ଼ି ଯାହା ଥିବ ସେଇଥିରେ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଚଳେଇ ଦେଉ। ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅନିଭୋଗ ଭୋଗି ହାଲିଆ ହୋଇ ଥକି ପଡ଼ିଥିଲେ କେବେ ସେ? କେବେ ନାହିଁ। ଦେହ ଯେତେ କତରା ଲାଗି ହେଲେ ବେମାରୀରୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ପୁଣି ଧାଇଁଥିବେ ଦୂରକୁ ଆଉ କେଉଁ କାମକୁ। କହନ୍ତି ଆମ ଭାଇମାନଙ୍କର ଏଡ଼େ ହୀନ ଅବସ୍ଥା, ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ, ଏଥିରେ ଆପଣା ଦେହ ଆଉଁସି ସାକୁଲେଇ ହେବାକୁ ବେଳ କାହିଁ? ଡାକ୍ତର ଯାହା କହନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁମାନେ ଯାହା ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ବିଶ୍ରାମ ନେବା କଥା ସେ ଜମା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଯିବାକୁ ଅଥୟ ହେବେ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ଜଲ୍ଦି ଦେହଟା ଚଳିଲା ପରି ହେବ ପରା ଭାବି ନିଜ ଦେହରେ ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଚଳାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ସେଠୁ ଉଠିବେ, କହିବେ ଭଲ ହେଲି ତ ଆଉ ମାଣ୍ଟି ପଡ଼ିଥିବି କିଆଁ, ଯିବେ ଚାଲି। ସେଇଆ କରି ତ ଦେହଟା ଜଳି ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ତେବେ ଜିତିଲେ ସେ, ଯାହା ଲୋଡ଼ିଥିଲେ ସେଇଆ ହେଲା। ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ, ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ। ଆତ୍ମା ରହିଲା ଅମର ହୋଇ, ସ୍ମୃତି ରହିଲା ଅମର ହୋଇ। ପରବେଳକୁ ଏଡ଼େ କରୁଣାମୟ, ନିଜ ଉପରେ ଏଡ଼େ କଠୋର ସେ ମଣିଷ। କହନ୍ତି ରାମାରେ ତୁ ବୁଝୁନାହୁଁ, ଏ ଦେହଟା କ'ଣ ମୁଁ? ଏଇଟା ମୋର ବାହନ, ଯେମିତି ଗୋଟାଏ ଘୋଡ଼ା। ୟାକୁ ମୋତେ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ୟାକୁ ମୁଁ କାମ କରେଇବି ବୋଲି। ତାକୁ ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ସୁସ୍ଥିରେ ପୋଷୁଥିବି କାହିଁକି? କାମ ନ କରିପାରିବ ତ ସେ ଗଲେ ଯାଉ। କହନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟଂ ବା ସାଧୟେତ୍, ଶରୀରଂ ବା ପାପୟେତ୍। ମୋର ମନେ ଅଛି, ବଢ଼ି କାମରେ ବୁଲି ବୁଲି କୋଠ ଦେଶର ଉରୁଆଳି ଗାଁରୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ଫେରିଲେ। ଡାଇରିଆ ଧରିଲା। ସେ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କବିରାଜଙ୍କର ଔଷଧ ଖାଉଥିଲେ। କର୍ପୂରାରିଷ୍ଟ ଖାଇଲେ। ମୋତେ କହିଲେ ସୁଜି ରୁଟି କରନ୍ତୁ କି ରାମ। ସେଦିନ ସୁଜି ରୁଟି ଖାଇଲେ। ଝାଡ଼ା କମିଲା ନାହିଁ। ନୀଳକଣ୍ଠ ବାବୁ, ଗୋଦାବରୀଶ ବାବୁ ହେରିକା ଆସି ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଦାସ ତ ତାଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ଥାନ୍ତି। ସେଦିନ ଗଲା। ତହିଁଆର ଦିନ କହିଲେ ମିନ ମାଛ ଆଣିଲୁ ରାମା, ହଳଦୀ ପାଣି କରିବା। ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲ ପଛଆଡ଼େ ଲମ୍ବନିଙ୍ଗା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜ୍ୱର ଥାଏ। ସେଠୁ ଚୁନି ମାଛ ଦିଟା ଆଣିଲେ, ହଳଦୀ ପାଣି କରି ଖାଇଲେ। ଏମିତି 5-6 ଦିନ ହେଉ ହେଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। କହିଲେ 5-6 ଦିନ ହୋଇଗଲା କୁଆଡ଼େ ବାହାରି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଏଥର ଯିବି ପାରିକୁଦ। ବାହାରିଲେ। ବାଲୁଗାଁରେ ଓହ୍ଲେଇ ଚିଲିକାରେ ଡଙ୍ଗାରେ ଚଢ଼ି ସେଡ଼େ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ପାରିକୁଦ ଗଲୁ। ଚିଲିକା ଭିତରେ ପାରିକୁଦ ଓ ମାଲୁଦରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆମେ ଗଲୁ। ବର୍ଷା ଋତୁ, ଅଥଚ ବର୍ଷା ନାହିଁ। ବିଲରେ ଧାନ ଗଛ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ, ପୋକ ଖାଇଯାଉଥାନ୍ତି। ଲୋକେ ତୋଳି ତୋଳି ଖାଉଥାନ୍ତି କେରେଙ୍ଗା ଶାଗ ଓ ଗଛମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁଠି ଲଟା ମାଡ଼ିଥାଏ। ସେ ଯେଉଁ ଲଟା ହେଉ ତା କଅଁଳ ପତ୍ର। ସେ ବର୍ଷ ଏମିତି ଅକାଳ ପଡ଼ିଥାଏ ଯେ ଲୋକେ କହୁଥାନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ ଚିଲିକାରେ ଆମେ ମାଛର ରୂପ ବି ଦେଖୁନାହୁଁ। ଲୋକେ ଅସ୍ଥି କଙ୍କାଳ ସାର ହୋଇ ଦୋହଲୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ଅନାହାରରେ ମରିବା ମୁଁ ଦେଖିନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ପାରିକୁଦରେ କେହି ଜଣେ ପୁରୁଷ ବି ଦିଶୁନଥାନ୍ତି। ପେଟ ବିକଳରେ କିଏ କଲିକତା, ଆଉ କିଏ କେଉଁଆଡ଼େ ଛୁ। ଗାଁ ଯାକ ଖାଲି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଆଉ ମାଇପେ, ସେମାନେ ବି ଅସ୍ଥି ଚର୍ମସାର। ଦାସେ ଆପଣି ବାଲୁଗାଁରେ ଓହ୍ଲାଇଲେ। ବରାବର ଦିନେ ଓଳି ରହିଛୁ ଶ୍ରୀଧର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଖେ, ତାଙ୍କର ବସା ଘରେ। ତାଙ୍କ ଘର କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବୋଧପୁର। ଶୁଣିଥିଲି କୁଆଡ଼େ ବିଏ ଯାକେ ପଢ଼ି ଚାକିରି ନ କରି ସ୍ୱାଧୀନ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦାସେ ଆପଣି ଭାରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଶ୍ରୀଧର ବାବୁ ବାଲୁଗାଁ ଆସିବା ଆଗରୁ ଚିଲିକାରେ ମାଛ ବ୍ୟବସାୟ ନଥିଲା। କେଉଟମାନେ ଚିଲିକାରେ ମାଛ ମାରି ମାଛକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡାଇ ଆଖପାଖ ଗାଁ ବୁଲି ବୁଲି ବିକୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଚିଲିକା ପ୍ରଥମ ମାଛ ବ୍ୟବସାୟୀ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିରୁ ଖୋଳପା ଛଡ଼େଇ ବର୍ମା ଓ କଲିକତାକୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପଠାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖେ ଲୋକନାଥ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ନୋଳିଆ ଟୋକା ଥିଲା। କିଛି ଲେଖାପଢ଼ା ଜାଣିଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବୁଝେ।
ଦାସେ ଆପଣ ଶ୍ରୀଧର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଓ ଶ୍ରୀଧର ବାବୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଡଙ୍ଗା ଆଦି ସୁବିଧା କରିଦିଅନ୍ତି। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ କଥାକାର ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଉତ୍କଳମଣିର ପଞ୍ଚମ ଭାଗ। ଏହି ଉପସ୍ଥାପନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।